37वां दिन, डे 37। हौसला अफजाई, इनकरेजमेंट। यकीन रखें, बी असोट, अपनी परेशानी को ख़त्म करो। स्टॉप वॉरिंग, बच्चों की तरह रोना मर्दों का काम नहीं। इट्स नॉट मैनली टू क्राई लाइक चिल्ड्रन। तुम्हें गम किस बात का है? वॉट बॉथरिंग यू? डरने की कोई बात नहीं। देयर इज़ नथिंग टू फेयर। मेरा फिक्र ना करो। डोंट वरी अबाउट मी। डरो मत। डोंट बी स्केयर। हिचकिचाओ मत। डोंट हेजिटेट। फिक्र की कोई बात नहीं। देयर इज़ नो नीड टू वरी। मुझे इसकी परवाह नहीं। आई एम नॉट बॉथरिड अबाउट इट। कोई मुश्किल हो तो पूछिए। यू कैन आस्क मी इफ़ देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टी। जिस चीज़ की ज़रूरत हो ले जाना। टेक वॉट एवर यू नीड। आप फजूल परेशान हो रहे हैं। यू आर अननेसेसरी वॉरिड। वॉरिंग, मुझे आप पुरकशिश हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। घबराओ मत। हिचकिचाओ मत। डोंट हेजिटेट। कोई हर्ज नहीं। इट डजेंट मैटर। घबराओ मत। डोंट फील नर्वस। फिक्र मत करो। डोंट वरी। तसल्ली, इजहार हमदर्दी। कॉन्सलेशन, बड़े अफसोस की बात है। इट्स आ पिटी। इट्स वेरी सैड। दुनिया का कुछ ऐसा ही दस्तूर है। दैट द वे थिंक और किस्मत से कौन लड़ सकता है? Who कैन फाइट अगेंस्ट फेथ? खुदा की यही मर्जी थी। इट वॉज गॉड विल। जिस दुख का इलाज नहीं हो सकता इसे सहना ही पड़ता है। What cannot be cured must be endured। खुदा पर भरोसा रखो, खतरा टल जाएगा। हैव faith in God, misfortunate will pass। खुदा तुम्हें इस गहरे दुख को बर्दाश्त करने की ताकत दे। May God give you strength to bear this trouble blow। हमें बड़ा दुख है। We are deeply grieved। हमें आपसे हमदर्दी है। We sympathize with you। We sympathize with you। हम अपना दुख जाहिर करते हैं। We offer our condolences। We offer our condolences। हम इसके वालिद का इंतकाल पर बड़े रंजीदा हैं। We are deeply grieved at the death of her father। नाराज़गी, अन्युएंसी। आप अभी तक काम में क्यों नहीं लगे? Why haven't you begun? Why haven't you started the work yet? आप मेरी बात क्यों काटते हैं? Why do you contact me? आप मुझे क्यों घूरते हैं? Why do you stare at me? आप बेकार में गुस्सा हो रहे हैं। You are angry for nothing। You are unnecessary getting annoyed। तुम तो सारे महल्ले में नाक कटवा लोगे। You'll degrade yourself in the eyes of the whole locality। तुम बेकार में वक्त खोते हो। You just simply waste your time। किसका कसूर है? Who is to blame? नाराज ना हो। Don't be angry।
کیا میں نے آپ کو دکھ پہنچایا؟ ہیو آئی ہرٹ یو؟ کسی شرم کی بات ہے، کیسی شرم کی بات ہے؟ واٹ آ شیم! میں یقین نہ کر سکوں کہ تم ایماندار نہیں ہو۔ آئی کانٹ بلیو دیٹ یو آر ناٹ این آنیسٹ پرسن۔ میں کس کا یقین کروں؟ whom کین آئی ٹرسٹ؟ یہ میرا قصور نہیں تھا۔ اٹ واز ناٹ مائی فالٹ۔ دراصل ایسی غلطی سے ہو گیا۔ دراصل ایسا غلطی سے ہو گیا۔ ایکچولی اٹ واز ڈن بائی مسٹیک۔ اس نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ہی از اے نونسنس۔ وہ فضول کی باتوں میں وقت برباد کرتا ہے۔ ہی ویسٹڈ ہز ٹائم ان گوسپنگ۔ اس نے میرا اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ ہی ہیز لیٹ می ڈاؤن۔ مجھے اس سے چڑ ہے۔ ہی اریٹیٹڈ می۔ وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہتا۔ ہی ڈزنٹ کیپ ہز ورڈز۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ ہی ہیز بیٹریڈ۔ ہی ہیز چیٹڈ می۔ مجھے غصہ مت دلاؤ۔ ڈونٹ میک می لوز مائی ٹیمپر۔ وہ گدھا ہے۔ ہی از اے ڈفر۔ آپ بیکار میں لال پیلے ہو رہے ہیں۔ یو آر unnecessary getting annoyed۔ برائے یادداشت، ٹو ریممبر۔ ڈونٹ بی افریڈ۔ ڈرو مت۔ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ ڈو ناٹ، ڈونٹ۔ یہ دکھانے کے لیے ناٹ کا او ختم کر کے اس کی جگہ اپسٹرافی لگا دیتے ہیں۔ وو ناٹ، وانٹ نہیں ہے بلکہ ول وانٹ ول پلس ناٹ ہے۔ اس طرح ان لفظوں کے بنانے کا کوئی ایک اصول نہیں ہے۔ ہاں، ناٹ کا ہمیشہ ناٹ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح کانٹ کا کین ناٹ کی مختصر شکل ہے۔ یاد رکھیے کہ اگرچہ کانٹ کین ناٹ کا مطلب کین ناٹ ہے، مگر اس سے ایک ہی الفاظ کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ الگ ایک کین اور ناٹ نہیں لکھا جاتا۔ اسی طرح کے کچھ لفظ مندرجہ ذیل ہیں: ووڈ، وونٹ، ووڈ پلس ناٹ، شوڈ، شوڈ پلس ناٹ، کوڈ، کوڈ پلس ناٹ، نیڈ، نیڈ پلس ناٹ۔ مندرجہ بالا لفظوں کا تلفظ پہلے لفظ کا پورا تلفظ کر کے ناٹ لگانے سے بنتا ہے، جیسے وونٹ، کوڈ، شوڈ وغیرہ۔ شکریہ۔